aprendimos a quererte, che comandante de Celay. La crise sociale que traverse actuellement Cuba s'explique en partie avec l'embargo imposé par les États-Unis en 1960. Pourquoi a-t-il été mis en place? Dans quel contexte? Petit rappel historique devant l'ambassade des États-Unis à La Havane. Vers 1498, Christophe Colomb, se croyant en Chine, pose le pied sur l'île de Cuba. Pendant 400 ans, l'île sera dominée par les Espagnols. Il faudra aux Cubains 2 guerres d'indépendance, l'une en 1868 et l'autre en 1895, pour se libérer du joug de la couronne espagnole. Mais cette indépendance est obtenue avec l'aide des Américains, qui comptent bien profiter des richesses de l'île. En fait, Cuba se libère de la coupe de l'Espagne, mais retombe aussitôt sous la tutelle de son voisin du Nord. Prostitution, casino, alcool légal, l'île se transforme en lieu de plaisir pour les Américains. La Havane devient le rendez-vous de la jet-set hollywoodienne. Mais dans les années 1950, un jeune avocat cubain déclenche une révolution armée. Fidel Castro prend le pouvoir et nationalise à tout va. À l'époque, Wall Street contrôlait 90% des plantations et 90% des services publics cubains. JFK, alors président américain, est furieux à cause de la confiscation des industries américaines et voit d'un très mauvais œil l'apparition d'un régime communiste à quelques kilomètres de son pays. Nous sommes en pleine guerre froide avec l'URSS. Il déclare alors un embargo commercial, toujours en vigueur. La política de Estados Unidos hacia Cuba nunca ha cambiado. A partir del triunfo de la Revolución Cubana en el año 1959, la política de Estados Unidos hacia Cuba ha sido la asfixia económica, sustentada en ese memorando del Lester Mallory, donde se llamaba a las estructuras norteamericanas a ahogar al pueblo cubano para que se rebelara contra su gobierno. Y a partir de ese momento se han continuado las medidas de bloqueo que han venido incrementándose a lo largo de los años. En el año 2016 pasa una cosa que nosotros llamamos el recrudecimiento de ese bloqueo que ya venía instaurado desde hace muchos años, donde el gobierno de Donald Trump en su primer mandato toma alrededor de 250 medidas que primero pretendían desmontar lo logrado en el proceso de normalización de Obama y las esperanzas económicas que había causado aquel momento en Cuba con índices reales de recuperación económica, y a partir de ese momento, bueno, pues empiezan a cortarlo todo, empiezan a sancionarlo todo y atacan las líneas fundamentales a través de las cuales Cuba, ya bloqueada, se venía abasteciendo de otros lugares que no eran Estados Unidos, pero venía abasteciéndose para subsistir. Toman estas casi 250 medidas y logran poner al país en una condición económica muy compleja que se produce fundamentalmente entre el año 18 y el año 19, y entonces en el año 2020 llega la pandemia. Y esa pandemia viene a terminar de recrudecer todo y llevarnos hasta la situación económica en la que nos encontramos hoy. Aquí